Tani filloj me pjesën e dytë të konferencës, ku është pjesa e ligjëruesve tonë të huaj. Ftojmë ligjëruesin e parë për sot është Giorgio Gjeningjan. Good morning to everybody. I wanted to thank the University AAB for inviting me here. Konkretisht Universitetin AAB për ftesën dhe vëmendjen tuaj. Kam një marrëveshje. I have an agreement with my colleague. Me kolegët e mi. And he gave me as a present. Dhe më dha si dhuratë. Because I am an elderly person, 15 minutes of his time. So I will speak for 1 hour. Dhe do flas rreth një orë. And my colleague, Andrea, do të flas për Andrea rreth 30 minuta. Those are the agreements. Kjo ishte marrëveshja. So don't feel nervous, please, if I go on my time. Now I put the alarm. Tani po do vendos alarmin, i cili do të tregoj se kur do të ndal. When the alarm will ring, kur do të bie alarmi, 5 minutë e fundit do të jetë përfundimi. What is the relationship with monuments before their meaning and their values were clearly perceived? As it is obvious, the confrontation between the present day and the existing heritage has been an important issue all along our history. The general tendency was, since Roman times, to admire the monuments of the past, but to use them for contemporary needs, or to adjust them according to what the present power intended to signify and represent. So the Romans modified Athens' Acropolis, here we are, creating a central access to it, aligned with the propylei, which was the monumental entrance to the Acropolis, built in 436 before our era. In this way, the free composition of the Acropolis was broken. Pra kompozimi I lirik Akropolit ka qenë the Romans, of course, imposed their mark over the conquered Greek culture. The main symbol of Greek history and freedom was transformed into the Roman symbol of conquest. Later, Emperor Hadrian, a great admirer of ancient Greek culture, indeed, built his library on the Acropolis, using the same style and language of the architecture of the classic period, 5 centuries earlier. The same emperor expressed its admiration by pilfering Greek monuments to build and decorate his wonderful Villa Adriana. Përdori pra të njëjtat motive të grevë të lash për vilën e tij Adriana.
So, this is the Villa Adriana. Kjo është pra Villa Adriana nga Emperor. Hadrian. Examples of transformation carried out to use Shembuj të ancient transformimit monuments pra të këtyre monumenteve të lashta for different and modern purposes are për several, arsye të especially ndryshme, concerning janë të transformation of Greek and Roman buildings into churches, arsyeja Christian parë pra churches, kanë or qenë other transformimi këtyre ecclesiastical spaces. monumenteve në objekte Change kulti. of use involve Ndryshimi i naturally përdorimit change of pra architectural elements. u bë një We can look at the Temple of Minerva in Siracusa, mundemi të shikojmë tempullin e Sicily, Minervës në Sirakusës në transformed Sicili, e transformuar në transformed into a Christian church transformuar from në the një Temple of kish Minerva, as I said, krishterë in the 7th century, në shekun e 7, filling up all the spaces between duke the i mbushur columns, gjitha hapësirat në and mes later the kolonave, church was endowed pastaj edhe with a Baroque facade, you saw it before. pra edhe kisha In Rome, the vesh nga një important fasadë monument built as a romane. mausoleum for Hadrian, the emperor, became Castel Sant'Angelo, Sërish ky residence objekt of u popes, transformua në maintaining një its objekt tjetër pra, cylindrical shape, typically formën cilindrike. a very special instance of this reuse of monuments Ky of the past ripërdorimi i and këtyre of objekteve different cultures as të well, kaluara and dhe kulturave religions, të ndryshme for the new age is offered by the Great Mosque për periudhën e tanishme reprezentohet nga xhamia e madhe of Cordova, e Cordovës Andalusia, në Spain. Andalusia në Spanjë. The largest in the world Pra më e after the madhe në Mecca, botë, pas after the Mekës. Kasbah in the Mecca. And its origins dated back of the 8th century. Dhe origjina ka Started nga with Caliph Abd al-Rahman sheku i the 8, First. pra. And it was a magnificent work of art Ka qenë with një 19 vepër arti të longitudinal naves mrekullueshme, and 36 transversal ones, supported by 850 columns of different marbles from all over the Mediterranean. pra me After 850 the Christian kolona. the reconquest of Andalusia, Pas 1236, pushtimit e the këtij Great pra në Mosque Andalusia, became a church. kjo xhamia e madhe u But was kthye në preserved in its kish, original por structure. duke ju gjithmonë duke mbajtur strukturës It was në parshme. It was in 1523 that a transept inside the church was built, so transforming the Në internal space. 523 në It is 523 worth underlining that Sërish u krijua Emperor of Spain, Charles V, bitterly blamed such transformation, Charlie V showing pra his admiration and respect ju rikthye pra for the rindërtimit Arabic culture. të këtij objekti, Interesting, the mosque was built in turn qytetërisht on the site of ancient Visigoth church mosh of St. Vincent. xhamia u ndërtua në So the pjesën e transformation were përparme very të common. kishës, pra dhe transformimi In ishte the goxha European i Middle zakonshëm. Ages, Në the mesjetën pra të attitude towards në the Europë, monuments sillet of ndaj këtyre the monumenteve classical antiquity was të antikitetit multifaceted. klasik ka As qenë symbols of the pagan shumë religion, shtresimi, pra shumë they were often fasadat looked at e shumë with fishta, repugnance. But in the same time, në të njëjtën kohë considered as evidence of the past greatness, e were konsideruar objects of admiration. pra konsideruar si Most një of objekt i all, though, they are admirimi. totally ignored Me and pas, forgotten këto and u subjected harruan to dhe spoliation nuk of i their dharën si e materials duar. to be used for the new buildings. The first guide to or list of Roman monuments was written in 1155 and was called Mirabilia Urbis Romae, Wonders of the City of Rome. Udhërfyesi i parë ka qenë pra në vitin 1155, mine or quarry of valuable marbles and stone, ka qenë ky objekt pra obtaining me dismantling Roman monuments materialet and used to build churches and palaces. This is a clear evidence of the awareness of the riches left by the past in a city in those days. A little more than a village was Rome, invaded and pilfered several times by armies of pra në këtë urdhërfyes ka pasur pra një histori generals e and kings. A clear evidence
e shkruar dhe të evidentuar se sa ndryshime ka pasur pra ky lloj objekti. Në periudhën e rindjes së Karolinës, antikviteti pra, si në artën e shkrime, u respektuan aq shumë dhe admiruan. Klerikët e lartë e vizitonin Romën pra nga e gjithë Europa. Për të parë pra këto monumentet të antikitetit dhe pasionin që kishin ndaj këtyre objekteve. And its rediscovery, are you right? Good? Okay? Yes. Thank you. The rediscovery had an immense influence on the arts and literature. Pra, këto monumente patën një ndikim të madh në art dhe në literaturë, pra në letërsi. And vice versa, the eyes of the artists sytë e artistëve pra ishin influencuar nga dia këtyre in the historic and cultural period, në periudhën e historisë dhe kulturës, në cilën ne e quajmë periudha e humanizmit, një sjellje e re pra u krijua në shekullin e 14 dhe disa dekada përpara. Interesi dhe admirimi, madhështia e kulturës antike, romake dhe greke, u bë filozofia. Monumentet e mëparshme u panë si prova evidence dhe virtytet e Romës dhe madhështisë saj. Ndërsa nga ana artistike u riferua backgroundit pra Petrarca, pra një poet i famshëm italian, ishte ai një që solli pra risin me tekstet latine, donte pra që t'i çlironte nga shënimet që ishin bërë pra në kopje në mesjet. E njëjtën gjë bëri dhe Alberti, një arkitekt, i pa pra këto objekte të objekte të antikitetit. But it was with Brunelleschi, por me Brunelleskin, 1377 to 1446, and his në këto vite dhe ndjekësit e pasuesit e tij pra nga Firenca dhe Roma ju dhanë pra vlerën maksimale këtyre monumenteve. Në shekullin 14 u pa një lëvizje e vazhdueshme pra drejt Romës për të drejtuar rreth këtij vendoje dhe për çështje inspirimi. Kjo është kapela brenda dhe jashtë. Duke lexuar pra tekstet e Greqisë së lashtë, which gave more fuel to the imitation of the pra i cili i dha më shumë the foundation of the new architecture burim from Brunelleschi onwards. Inspirimit. In the same period and from the same culture dhe nga njëjta kulturë had its origin ka originin of antiquities. Mbledhësi antikitetit. Niccolo Nicoli ishte një nga më të rëndësishmet. Pra mbledhja e manuskripteve dhe skulpturave që bëri ai inspiroi artistët e intelektualt dhe të tregoi se çfarë ishte pra kultura vjetër. 4 or 5 centuries later, in the creation of the public museums in every European shpërndoi vetëm 500 vite me pas. The collection guaranteed the conservation of objects. Mbledhjet e dokumenteve me skripteve është provë këtyre artit, por kjo ka një situatë më të komplikuar. Did not go together with the conservation or their monuments. During the 15th century, popes still used the ancient monuments as stone quarries. Për ftirinë dhe popët e përdoren pra këto objekte, they started to try and preserve them. I ruanin dhe të shihnin si me vlerë të rrallë. Duke mbledhur filozof, arkitekt, artist about the misuse of what was left of glorious Roman times.
të cilët më pas edhe kritikuan se si Roma po keq interpretohej pra, dhe po përdorej në emër të shumë çështjeve. Marked somehow officially the birth of the definition of historic monument. Marku I dha pra definicionin korrekt të past splendors the city of Rome, that he found almost agonizing, with a population of barely 17,000 definicionin e dur pra për monumentet dhe rëndësinë e tyre. From the more than 1 million people of the Roman times. A new intellectual climate was established around the ruins of the city with the participation of several scholars e studiusëve të rëndësishëm, Donatello, as Ghiberti and others, who moved incessantly from Florence to Rome in order to be able to analyze në Rom, të cilët ishin në gjendje të analizonin, reproduce the Roman works of art. Të ndalonin pra punët e artit në Rom. Ato konsideruan vetëm skulpturën dhe artin, pikturën, që me pas për humanizme dhe lindasit, krahasojmë pra me artin e Bracciolini, one of the most representative of this new movement, wrote, përfaqësuesi kësaj lëvizje të re, there is an almost infinite number of në Rom buildings, pra ka një numër të madh splendid, of palaces, të dwellings, pallateve të tombs, but madhështor, completely ruined. por që janë It is kompletisht shameful and të shkatruar. abominable to see Është the një marbles turp I madh taken të away shikosh pra këto from these ancient buildings materiale and të turned hiqen into nga aty lime. dhe të zëvendësohen me një lloj materiali tjetër. Is very sad, Situata and sot the beauty është of Rome, nuk he është says, e is kënaqshme, complete, is bukuria e Romës është He shkatruar lists tashmë. the main causes of the decline of his work in a book: the ravages of time, the assaults committed by armies, the pilfering, the stealing of all materials, Ky shkrimtar e njoftur pra me këto lloj me këto shkrimet që ka bërë, popes and corrupted princes. ka dëshmuar më së miri Is generally këtë lloj ascribed the rediscovery natyre of të re pra të Vitruvius, Romës. that I'm sure all the students quite well know. So in 1462, and we are Në getting close 1462 to ne po i afrohemi Michelangelo. Michelangelos, Pope Pius II Papa Pius published II, a law pra, about the preservation of the publikoi mother një city ligj in its për dignity and splendor, listing a series of preservimin pra precise këtyre prohibitions, objekteve, and particularly forbidding to demolish, to damage, si or dhe to turn into lime ndaloi any of prishjen the dhe public buildings zëvendësime of the materiale antiquity or every vestiges at materialeve në këto existing monumente. in the city and its Por duke u neighborhood. mbajtur These gjithmonë issues are origjinales. often repeated by his successors. Paul II, Venetian Pope, ordered the Pastaj, restoration of several Papa monuments, I such pasardhës, as the Roman Forum and the Colosseum. Measures of protection continued to be Do që issued të njëjtën all rrugë. along the 15th and part of the 16th century. Maybe an example of preservation of the Roman remains could be the Një one shembull I related ruajtjes to së the Teatro monumenteve është I Marcello teatri Marcello in Rome, much later transformed without Pastaj në Rom destroying it into housing by adding upper floors. pati të tjera Much transformime in the me same ndërtimin e attitude, katëve të the dyta, veneration for the antiquity later on Michelangelo, possibly the greatest of the Renaissance architect. ndoshta arkitekti më I madh I rilindjes Santa Maria degli pa Angeli, Michelangelo që ndërtoi kishën Maria using all the remains I cili përdori of të the gjithë mbetjet ancient e Diocletian's thermal baths and absorbing them Pra përdori in his new imposing objektet construction. monumenteve të vjetra duke I vendosur së bashku për të arritur këtë Turner, objekt që with po all the dëshmon. incrustations of the 18th century and a woodblock print by Piranesi. However, the spoliation of ancient monuments to feed new constructions
did not stop, as clearly shown in a famous letter sent by Raphael the painter to Pope Leo X. Por ndërhyra në këto objekte të lashta me këto të rejat nuk u ndalua dot. Këtu kemi disa dëshmi të cilat të tregojnë vazhdimisht këtë ndërhyrje. He remembers that since his arrival in Rome 12 years later, many other monuments have been destroyed. It is a shame, he writes to the Pope, to the President of the Republic. Shame that this time to have tolerated similar things. Pra, ai drejtohet papës që ky është një turp që po lejohet pra këto lloj objektesh të ndërtoheshin mbi bazë të këtyre objekteve të lashta të ndërtoheshin të reja. To buy whatever will be necessary for the construction of the new temple. In turn, pasi ideja ishte ndërtimi I tempojve të rinj, për këtë arsye dhe përdoreshin the new temple in Rome, St. materiale Peter, të was objekteve të built vjetra. in its magnificent new form thanks to the decision of Pope Julius II. The Pope who employed Michelangelo, Bramante, Raffaello Pra dhe to sot në demolish Vatikan, the katedralja ancient e and Shën Pietrit venerable church u built 12 centuries realizua pra nga before by Michelangelo një Constantine, pjesë e mirë e saj. the first Christian emperor. In this case, the concept of monument Në këtë rast koncepti was set monumentit aside u përcaktua in favor of a demonstration of në the favor great të power acquired by the shpalljes pra Vatican të and the Catholic Church. fuqisë There is no contradiction in katedrales this katolike. attitude, as the firm belief of the time was that arts belonged either to the Roman times pra or arti. to the present. Ideja është arti In between, I takon edhe humanism and kohëve të lashta, Renaissance por që është saw edhe vazhdues I nothing sotshëm. except decadence and barbarianism. The concept of restoration in the Koncepti I modern restaurimit sense was në born towards the ditët e end sotme of the 18th century, nis much pra nga and much later. shekulli I But this is 18, not shumë the më vonë. subject of my talk. Por Now nuk është we have to move to Michelangelo. nuk është as promised. fusha imja, I am por do happy të to introduce lëvizim to you në the Emperor pjesën tjetër Diocletian, të Michelangelos, who was born not too far from here, I cili nuk ka lindur jo not shumë close from larg nga Spalato, këtu, from Split. nga And, pra ka he lindur në built Split, në Kroaci. The thermal spas of Rome. Ai ndërtoi pra Very big. spat You can see termale the të color Romës. The Mundeni ta shikoni extension of zgjatjen this thermal këtyre spa building termaleve pra të in the spave, contemporary Rome. edhe në Romën And in e the tashme. center, this is a detail, in the center, Në qendër oh, I'm sorry, I'm moving my po PC lëviz and not yours. I apologize. un po lëviz This is sot the po emperor. lëviz This laptopin is tim the jo general pjesën që do të scheme shikoni. of his Kjo është spas skema e in Rome spave contemporary. në Rom pra, And e realizuar nga this ky is it, arkitekt. what I wanted to tell. Dhe kjo është ajo pjesa What që po remains doja t'ju tregoja. Just before Michelangelo, Para Michelangelo, kjo ka qenë the pjesa. frigidarium, the cool room Dhoma e of ftoftë pra, it. And ftohjes. and this is an image Kjo është by një imazh, the great French pamje. school of Beaux-Arts, Bozari, një nga një studiues francez, 1880s, të showing how 1880-ave, possibly si the mundet spas were in që the inside. këto spat të gjendeshin Really në brendësi. a grand monument. Pra një monument I madh. What shall we do at the beginning Çfarë do të of the bëjmë, 16th pra, century? në Was fund the të shekullit të thought 16. of the popes. For instance, Sipas here mendimit të Antonio papëve. da Sangallo, the older, he did a survey Ai bëri of pra one part një of the vëzhgim spas të një in pjesë order të to spave decide what to për do të with vendosur çfarë të bëjmë me të. and other drawings Jashtë before vizatimeve, në 1520s, vizatime, në 1520-at, they are showing ato po the tregojnë remains of one part of the betjet e një frigidarium. pjesë të dhomës ftohtë. This is Palladio, Ky 1540, është published by Palladio, him, and this is e the publikuar. survey Ky and është the një vëzhgim reconstruction
një rekonstruktim i spave të këtij arkitekti. Rëndësia e kuptimit, të gjithë arkitektët lëvizin nga kudo në Rom, në mënyrë që të vjedhin ide, kreativitetin, inspirimin nga monumentet e Romës. Pra akoma është Palladio, ose të tjera vizatime para Michelangelos, të cilat na tregojnë hapësirat të boshta, të cilat akoma ekzistojnë brenda dhomës së ftohtë. Now, Tani, what could be the image of the site cili of mund the të jetë ruins imazhi i vendodhjes së rënojave? when Michelangelo arrived here in Momentet që Michelangelo vjen 1562, towards the end of his career. 1521, nga fundi i karrierës së tij. Vdes për 1526. Ishte një njerëz shumë i vjetër, por shumë aktiv. Në të njëjtën kohë punonte edhe në Shëmpjetër, pra. Realizonte skulptura të mëdha, shkruante poezi. Dhe në vargje mund të dalloni nga këto imazhe rënojat. Michelangelo got inspired. Michelangelo is the same architect, as I said already, of St. Peter's Church, the most perfect, newly built, newly invented church. And he declared in that very building that the end of the Renaissance, in a way. Fundin The end e of the rilindjes. inspiration and the prostration, the deep respect towards Edhe the respektin Roman më të thellë ndaj So the antikvitetit classicism lashësisë in romane. Michelangelo disappeared. Por He sot became a modern contemporary ai u transformua architect. He në didn't një need arkitekt any modern more inspiration kontemporan. and respect to the Roman Dhe architect. But gjithmonë why u bë frymëzim did për the church he designed, tjerët. almost respecting totally the existing part of the church, Ai of the gjithmonë Frigidario? çdo vepër që How it bënte is possible that the most respektonte important pjesën architect in the world, origjinale të apart atij from China, objektit. decided to lower his voice Ai preferonte and të to ulte produce zërin dhe të a prodhonte very simple, very humble, we could say minor monument, dhe të realizonte Very një monument And he të was thjesht. so old to Dhe have ishte aq lost his brain. i vjetër It që was humbiste similar, dijen. E according njëjta to gjë what Bruno Zevi edhe Bruno Zevi writes shkruan on an important book on një the libër të Michelangelo as an rëndësishëm architect, mbi was Michelangelo si written arkitekt, in the 60s, utilizing the work of two generations of architects, duke përdorur of pra the dy School of gjenerata të Architecture in Venice, who did the studiozë, surveys and dy gjenerata the të arkitektëve, research. bëri hulumtime, He utilized ai the përdori concept konceptin of non-finito, jo të kryerës, finished sculpture, pra të not finished skulpturave architecture. të pakryera, gjithashtu And, dhe this is a arkitekturës new pakryer. trend Kjo është një tendencë e re, një trend pra, in Michelangelo and from Michelangelo on. Michelangelo dhe It's nga Michelangelo e something pastaj. absolutely new. If you remember, Nëse you may not know it, you're nëse not artists in kujtoni, terms of sculpture, but maybe temat e some of skulpturës, you disa nga ju knows that I see a sculpture down there. Hello. po shoh një skulpturë atje thotë. That he writes in his rhymes, Ai shkruan në vargjet e tij, Michelangelo, he says that when I take a piece of marble kur marr një pjesë to carve my sculptures, për të the bërë form, skulpturën, the shape of the sculpture forma e is skulpturës already in the stone. I see it. Është I aty feel it në and gur. I see it. E ndjej dhe The e shoh. beauty of a sculpture, of an Bukuria e artist, is to take skulpturës it out from the marble, është që where ta nxjerrim the pra nga shape is hidden. ky This is material. written in his poetry. Ja, So ajo the që combination shkruhet of në vargjet e poetry, tij. the combination Është për një kombinim of i stone carver and the combination of i architects, poezisë they së tij coincide me artin që in bën. this monument. Minor monument of Michelangelo. which Pra is not veprat minor. e The concept thjeshta is të very, very grand. Michelangelos. But of course, Por gjithashtu life jeta goes on. vazhdon. Life goes on. And Dhe the church
kisha gets alterations. Here we are in the 18th century, a Venetian artist, Piranesi. He did another reconstruction on his drawings of, and here is the external part of it, of the thermal, of the spas of it, and representing the beauties of the Roma spas. But you can imagine the shock. From those ruins, you open the door and you get inside a fantastic post-Renaissance building designed by Michelangelo. Objekt I postmodernizmit nga Michelangelo e mrekullueshme. Pra rilindja vjen gjithmonë nga respekti që kishte nga objektet e vjetra të Romës. Por koha vazhdon. Në këto piktura, kisha e Michelangelos me alternime e shekullit të 18 nga Vanvitelli, I cili dekoroi atë, përfaqësohet në një galeri në qytetin e Romës. Kjo është kisha që ne po flasim. Pra jeta vazhdon. Pamjet e para 20th century from the Roman në fillim të shekullit 20 showing this, tregojnë të rënojat of the church. E kishës. Other surveys done by late 19th century by the France Academy representing Akademia Francës, të cilat përfaqësojnë pra archaeology with architecture. Arkeologjia me arkitekturën. Një tjetër pamje e rënojave, të cilat mund ta shikoni në anën e majtë të kishës. Dhe termalet, dritaret e termaleve në Romë. Windows where Michelangelo inserted just 2 pillars in the middle to be pra, sure that the arch will kept. And the other alterations they belong Alterimet e tjera I përkasin shekullit të 18, pra transformimi është I vazhdueshëm I takon pra kulturës dhe kohës. This is the rail station of Rome. Kjo është e korrudha e Romës, në poshtë. Ju mund të dalloni sërish kishën. Good, we have another 30 minutes more or less. Kemi edhe 30 minuta të tjerë. Shpresoj mos të jeni mërzitur. Now we jump Ne do të kalojmë në Venecia. I made it clear to you. Shpresoj ta kem qartësuar konceptin e transformimit pra. And the importance of remains in a city në një qytet ose në një monument, siç janë spat termale pra në Rom dhe në Venecia. Kjo është rëndësishme për të konsideruar. This is an image. Kjo është një pamje. Violza will have it in his little book. Violza do ta ketë në librin e saj. And this is an invention of how was Venice before Venice. Kjo është një shpikësi ka qenë Venecia përpara. Some horses, fishermen. Pjesa më natyrale e saj. But it took a very long time to create a non-city into a city. And you see it in the lagoons as a big soul, a big fish there, waiting to be constructed. This is the image of today, a better one. And this is a reconstruction done by my professor, Trincanato, who wrote a fantastic book. I cili ka shkruar një libër shumë të rëndësishëm, Venezia Minore, Minor Venice, the Venecia vernacular ose architecture of vernaculare e the other 90% of the city. Pjesa 90% e In pjesa this tjetër e drawing, qytetit. she represents Në këto vizatime, I need 3 hands, I think. Tre duri duan, profës. The non-city. Kjo është jo qyteti nga qyteti, se si do të bëj qyteti. 1400 years before. And with the dark color, you will see the parts of the islands which are safe from the water, high from the water. The rest of it, the white is the water, and the great areas are the temporary submerged islands, lands, by the tidal effect of it. Të vendosura. But if we move from this image, nëse kalojmë nga ky the first image of the non-city of Venice, nga jo qyteti I Venecias në të dytin, nga kjo pjesa,
This is the city of Venice today. Kjo është qyteti i Venecës sot. Mund të dalloni 8 layers 8 shtresa of transformation. Transformimi. From the very first, nga e para, krejt e you para, saw before, 18 and something, to today. And you see there is a continuous process of alterations, of enlargement of the city, of reclamation of land, rebuilding land from the waters of the lagoons. And so that the architecture goes along with it. You have the so-called Byzantine buildings now, Romanesque buildings. They go along with the first Gothic, the second layer of Gothic architecture, which color is right here. First Gothic, second Gothic, end of Gothic and beginning of Renaissance. Dhe fillimi And i so the rilindjes modifications dhe in the new modifikimi lands, në you have the new style. toka të reja që In cilat the do old përfaqëson nga një lands, you stil i have ri. many remains of the old style Pra ke adjust disa rënoja to the të new stilit të vjetër të diversity përshtatura of the në të style reja, and pra of the diversitet të needs. stilit dhe Because të the city is nevojave, growing. sepse The qyteti po city, rritet, po zhvillohet. in the years of Qyteti në vitet the full Renaissance, të which is this rilindjen e color here, plot the pra, brown, kjo në ngjyrë the red kafe, is already there, sepse well kuqja është settled, akoma aty, është vendosur. had Ka patur 173,000 inhabitants. Rome, 1 century before, Roma pra një had shekull më parë, 1/10. kishte of një të that dhjetën e So you asaj can shifre. imagine Tash the need of imagjinoni land, se the sa need of rëndësishme ka housing, the qenë need of nevoja për space. And barkësirë, in a për land, tokë, some në of you may lënd, remember my në lecture tokë. 2 years ago. 2 vite e parë The që kam soil, the land is not stable. toka It pra sinks. It nuk doesn't like nuk heavy është loads. stabile. So you Ajo have to fillon të combine high density ka karakteristikat with e this veta. terrible soil that you have got. Pra densitetin Mud, more than e land. madh No rock. me këtë If pjesën you're lucky, që some sand, and the rest of it mbytet. will be mud. So Prandaj it comes in our mind, I në hope, vjen në koka the në mendjen changes, tona the transformations, transformimi, which are ndryshimet të natural cilat vijnë në mënyrë in a natyrale city, in a site, në një qytet, or një in a vendodhje ose në një objekt. For instance, this building here, Këto objekte tani 1560s, Cagustoni, you can shekull detect 15 more or less from the outside mund and të not dallohen nga altered jashta. monument, Renaissance palace. You have the top 2 floors are 2 Ke, noble floors, and each dy one belongs katet e para, to one of the 2 noble brothers, the Gussoni brothers who built it. Janë vëllezërt And each one will live independently. But Gusavër, this secili do will jetonte change. mënyrë të pavarur, por do të In ndryshonte time, after 450 years, pas you can 450 imagine viteve. Do të how imagjinoni many alterations, sa alterime although the do outside is të not so ndodhin. much altered. Edhe pse nga Little jashtë nuk do alteration. dallohej. But the inside is Por completely brenda, altered, of course. Because Gjithmonë ka ndryshime who can rrëndësore. manage a Kush mund të house menaxhoj pra një of more shtëpi, than 1,000 square meters each? pra një shtëpi moderne për I 1000 wish we metra were katror. able 1000 metra to katror. sustain such an area. You have Do to doja warm që it të during jetë the e winter, qëndrueshme and you have to cool it during the dhe summer. duhet You can imagine the expenses. You have to clean të it. ftohet në You need verë, 10 people, duhet 10 pastrimi i cleaners. Who saj, can duhet pay 10 10 cleaners pastrues në Maybe ditë, Benetton. ndoshta people Benetoni like that. ose njerëz Not të tillë. the owners of the. So they Ose became pronarët e institutional tyre. things. Por u të shndruan në The master plan institucione. of Venice Masterplani i went back Venecias to a very strong concept, ju kthye which was koncepti the më i reconstruction of the rëndësishëm, past. i cili është rekonstruksioni i So that this is rindërtimit called të the kaluarës. typological restoration. Kjo është In the kjo city quhet of restaurimi Venice, you have tipologjik something like në qytetin 15,000 buildings. e Venecias, ka shumë Each building was banesa. listed, Çdo and it was recognized ndërtesë është a listuar dhe typology. njohur According sipas to the tipologjisë. typology, the most valuable one is A, B, C, D, Më të the first rëndësishme janë letters of the ABC-ja. alphabet. Tre letrat e And they are the parë, shkronjat e historical para të ones. What does it alfabetit mean, dhe the janë historical me vlerë ones? historike. The history, according to the master plan in Venice, Historia sipas ends to masterplanit the në fall of the Venecia, Republic, 1797. After that, në the 19th century and the 1979, 20th century has no history, sepse apparently. më përpara nuk ka pasur histori. If you build such a master plan, Ndërsa it sot means ti that the ndërton një the këtë lloj highest master value is plani, provided niveli to më i the lartë është ancient sigurimi buildings
not only referimi monuments, i buildings, ndërtesave të even lashta, extremely për poor, duke referuar atyre, extremely simple buildings. të cilat And janë there you krejtësisht të have the thjeshta rules of conservation. dhe Or, dojmë përmbash if rregullave those të buildings preservimit, have pra been të altered, ruajtjes. you must go back to the original typology. Pra në qoftë se do të bëni të ndryshim, patjetër do të referohesh gjendjes An që ka pasur example, në kaluar. this is Një the shembull, file, kjo është një and lloj this master plan fajli. is law. You Ky have to follow it. master Now we plan don't have duhet to ndjekur. discuss it a Pra lot do about të that. debatuar But, shumë rreth saj. but for example, Për this is the shembull, file. kjo është fajli. This is B1, it means serial building. Një B-type, ndërtesa pra two-bed seriale, building, pasnjëshme. and this is the original one. Dhe But kjo you can është imagine origjinalja. Me imagjinoni këtu how many alterations you sa have. alterime ka Where is the pasur. bathroom? Ku është banjoja? In Venetian houses and palaces, the bathroom was just Në the chamber pot. Më përpara, Well, ato kanë or qenë the një dhomë e chamber. caktuar, Pot e seat. ndarë. So no bathroom. Today we need a bathroom. Por We sot need to hit the ne house. duhem të We kemi need një to divide hapësirë the house between të mirë daughters and definuar sons. që ti We need, referohet vetëm banjës. separation. Pra We duhet cannot afford to have such an ndarjen të important caktuara. piece. Let me show you Let as an t'ju example, tregoj I think very një clear. shembull This very mjaft built të qartë, from 1548 to i ndërtuar në 1550. 1548, It's a tenement, it's a rental house, është një dhomë me qeradhënie, condominio built by the Scuola of San Rocco, bujtina pra nga For San Rocco, high class rental. të Wealthy cilat people will live ishin there. të And marrë me qera nga shtresat the larta. sixth floor is here. I am counting Kati also 6 the këto. attic. Arktiku Will be divided do të ndahej into 4 dwellings. në Each one 4 will have its own banesa, access, pra. its own staircase, its own ground floor services, Pra me first të floor gjitha funksionet e services, saj. which are the office area, 1 or 2 of the noble floors, and the top mezzanine for the servants, and the attic as storage and so forth. Pra So this is a secila survey ndarje do of të the ketë funksionin e saj. late 18th century who shows us with the 4 colors the 4 houses. Pra në shekullin e 18 këto me anë të këtyre with ngjyrave internal- tregohet pra ndarja dhe funksioni i tyre. Cisterns with private house inside. Pra në Venice is shtëpi in the private water, but jepen has tregojnë no water. cisternat, por The nuk aqueduct arrived in Venice in ka the qenë year mjaft rëndësishme prezenca e këtyre 1884. cisternave, Before qëse that, dhe vetë natyra e Venetians këtij drank vendi ka qenë në karakter të collected tillë. rainwater. I cili You see, kjo pjesë four po shërbente për houses mbledhjen e now. shirave për të Today they are 18. qenë funksional më pas. This is life. Kjo është jeta. But the building Por is ndërtesat still like that. janë akoma të Beautiful, tilla. strong. Shumë të bukura, të It forta. lasted for Qëndrojnë 450 për years. It can qindra last if mirë, the architects qindra will be vite. well trained, and I hope they will. It Shpresoj could që të last for përbajnë another half a standardeve, millennium mundet edhe gjysmë without milenio wars, without të major të things. rezistoj. So Pra, the interiors they do change, por interieri and i this brendshëm doesn't do ndryshon. any harm to the Dhe building if nuk, the changes kjo are nuk ka se ndryshon compatible with në the material ndërtesa. life of the building itself. thjesht i If you përshtatet don't keep kohës. destroying bearing pillars or masonry to make a larger whole, you have to do with some respect, of course. Në qoftë se doni të bëni ndryshime And, në interior ose pjesët e how brendshme, duhet can you go patjetër back sipas To standardeve. its original shape. Si Another mund good t'i example. kthehemi pra formës më parshme. Cadamosto is one of the few Cadamosto buildings in është Venice which have një 2 nga layers objektet ndërtesat e pakta, of Romanic e cila ka construction. ndërtim romanik, pra, The other layer is the Shtresa very tjetër early Gothic, është gotike, beginning of the fillim të- late 13th fund century, të- beginning of the 14th. Then you have a në full fund Renaissance të shekullit floor 13 with dhe the 14 Serviana të window, and then you have a Settecento e in 18th century. Ke pastaj në shekull 18 How pjesën can you go back e to the shtuar. original Si mund t'i shape? kthehemi pra I can tell you how, formës very simple. me Next pashme. image. Është shumë e thjeshtë, kjo tregon imazhi në vim, England, Anglia, newspaper, një I think gazetë pra 1880, në 1870, 1877, and it shows e cila tregon an stonemason in front Pra of një- his column, newly carved by him,
and the capital. He says, there, nga objektet pra that's dallohet. my idea of the thing. Kjo është ideja Something quite plain and e simple. diçka e të thjeshtë dhe mirë It passes planifikuar. away together with a few hundred years. Pastaj pas 100 Second vite, image, mas 100 viteve, an architect and vdes, maybe ndërsa a client in kemi front një of the arkitekt ose një remain. klient në fragment përballë një of the mbetje, column një fragmenti pra and the të një capital. shtylle. The modern architect, grand ruin, isn't Pra it? arkitektura e Not sotshme enough pra to restore from. Bless një you, said mbetje the e other. rëndësishme, rënoj e And the answer rëndësishme. of the architect is, Dhe përgjigjja I e have arkitektit është restored a whole cathedral from a chip of payment. So, pra he këtë makes pjesë, the design, and pra ai that's ka it. dizajnuar. That's the column with the capital. Kjo është pra There now, një that's about the thing the kolon. original designer evidently intended. I cili Something florid and complicated. This ka menduar is diçka the të so-called komplikuar, restoration. por që ja shpërmbajtur pra And dhe the të master plan kaluarës. of Venice Dhe masterplani i utilizes Venecis e përdor this kind of këtë lloj theories. teorie. Let's reconstruct the past. Le të rindërtojmë të And I kaluarën. will finish Dhe about do talking about the reconstruction of the past. përfundoj pra me Good. rindërtimin. Now, Tani, in Venice, në Veneci, although edhe the pse master plan is very strict masterplani with është ancient tepër monuments, this is the strikt me Fondaco, monumentet e vjetra, the Han, maybe you call it the Han Ne- of the Germans in ne Venice, quajmë early Han. 16th century, where the German merchants used to live in and to Merçantët trade e with the Venetians on the Grand Gjerman Canal. On the right hand bënin tregti side, me Sorry. tregtarët on venecian. the right hand side, let's të say you have djathtën. the Rialto Bridge. Okay? Keni So, pjesën e despite the Alter fact that the rules are extremely severe, Edhe pse rregullat janë this mjaft is të an image of the rrepta, kjo courtyard është një with all the galleries, kjo është beautiful, imazhi which has një been covered in the borët e 20th, jashtëm. early 20th century with a steel and glass roof. It became a post, the main central post office. You can see e that cila është një those rules, extremely strict pjesë e rëndësishme against the e postës, alterations, allowed anyhow an archistar, Rem Koolhaas, to do enormous alterations. pra In his këtu kemi project, një he qasje të offended al- the beauty of the central courtyard with two patëndërthurjes së dy escalators. stileve. And he offended the ancient masonry, opening up this in the wall, bearing wall, this big round window, so that the people can see the invention Pra- of the 21st century. Prania këtyre the dritarëve të escalators mëdhaja going up and down. të rrëmbullakta tregon pra This is the only se reason. është Then, arsyeja vetme pra what he e did, këtij alternimit të Those të are dy the escalators in the central courtyard. And in the terrace, in Venice, Në is terras, forbidden pra, from the master plan of 1986 nga to build masterplani roof terrace. është ndaluar pra për në Digging ndërtimi i one part of the terrasave. roof because it's dangerous. Sooner Është or shumë later the është water shumë will penetrate and will create rrezikshme, problems to the beams. sepse uji do So, të përtojë dhe herë ta vonë because do të Rem shkatërrojë. Koolhaas and Benetton, good clients, they were wealthy Koolhaas enough dhe and Benettoni powerful kanë qenë aq enough, të the permission was granted by the municipality. kanë So qenë you aq see të afshë that të marrin the leje pra në attitude këtë. of who has the task of controlling Dhe është the conservation of the e city dallueshme pra se is kush e very ka strong kontrollin pra with dhe the poor pushtetin. architect. And Duke very duke mean krahasuar with me the big arkitektët e architect, thjeshtë especially with dhe the big money. So rules are changing. You're pasur. smiling. You understand me? What's ju going on? kuptoni se rregullat po ndryshojnë Now, sot. so the problem of reconstruction. Now Problemi i we will try rindërtimit very do quickly mundohem shumë shpejt to go through this concept of reconstructing the past. të shkoj edhe një herë te Now, koncepti we i are in Germany, rindërtimit. Tani after jemi the në war. Gjermani pas Finger luftës. Palace in Dresden. This Në an Dresden. image of the war. Kjo është një imazh i In that very luftës. city. And this is the palace which has been Kjo është the pallati I finger, cili is an art gallery which has been built as a present by the former Stalin, Soviet pra kjo Union, është një dhuratë e bërë nga Stalini, a present to the sister dhuratë për motrën Democratic Republic e of Germany. Republikës And
That's it. Gjermanisë. Completely brand new. So there is a trend Pra është një tendencë in Germany në after the Gjermani war pas luftës, that e it's cila a sort of është mania një of lloj reconstructing our past. You know, është the një causes lloj are quite clear. rindërtimi të kaluarës, pra ideja mjaft e përhapur. The air bombing, and so the Pra, fires shkatrimi, of Germany, bombardimet of the në main Gjermani cities was almost total. në And qendrat so kryesore there ka was a qenë feeling mjaft of i madh. a sense of loss, Kjo t'jep which ka qenë obliged të ka dhënë the idenë society, të mainly the humbur, politicians, të humburës to go back to the past, dhe to reconstruct, ka bërë që ignoring completely politikanët të all the rikthehen charters edhe of një the herë pra restoration. konceptet You may remember të rindërtimit të the kaluarës. senior architects, the Mundeni Venice të- Charter, 1964, and the other charters where it's written declare that Dokumentet the pra kanë reconstruction is treguar absolutely forbidden. Kanë You treguar are që not supposed to reconstruct dokumentet kanë treguar që what nuk është history lejuar in pra some way, rindërtimi for good or bad këtyre. reason, deleted. Reconstruction is an offense to truth. Pra, dhe rindërtimi është konsideruar si një turp Despite that, për the building was built. për të rikthyer identitetin më parshëm. Or even more dramatic events with Ngjarje full më of drama. dramatike. We are in Warsaw now, and Jemi në Luftë Warsaw, sot. up you have after Keni- the si po kemi- SS dynamitizing the old city, historic city of Qytetin e Warsaw, vjetër të and Orsës the and the reconstruction dhe down below. ndërtimin më poshtë. This was Këto kanë qenë nominated nominuar, World Heritage Site with a significant vendodhjet pra explanation. të luftës. The desire of the Dhe impakti i population saj. with people's labor, Stalin didn't want a reconstruction. He said, let's Stalini nuk ka dashur let's build good pjesën e rindërtimit. socialist Më modern mirë të buildings. But the people ndërtojmë said, please, ndërtesa please, të reja, grandbrother, let us rebuild it. socialiste. And he said, it will be very expensive. Do të jetë shumë And he said, no, e it will kushtueshme not cost, rindërtimi. because we are going to provide the free labor. Sepse ne do And so there was a sigurojmë sort of social tre punte. desire for the reconstruction. In the other Dhe hand, they have përsa very për këtë precise ndërtimi do surveys të of it. ekzistojë edhe dëshira. So the compromise was, let's rebuild it Kompromisi by the që pra people in të a way, ndërtojmë this is today, that will be Sot- more or less successful. The good thing is that gjë e mirë është now, tani after maybe 20 years pas of 20 time, viteve, the buildings are getting a little stained, a little dirty. They are ndërtesa po becoming bëhen less pak false. papastra. Thank you. Do it before when Faleminderit. the image doesn't fit with my tongue. Tregoni më shpesh Those are kur unë nuk arrit Destruction and the reconstruction. të Thank you. paraqes imazhin me atë çka tha. And this is today. Sot So kjo they është get sot. stained, dirt. They becoming more true and less Ja, po false. bëjmë të vërteta. Se sa Or Mostar. Another good Mostar. example. një shembull tjetër i mirë. I participated with Kam the architect marrë and with the pjesë me Commission arkitekt of dhe Ancient Monuments of Komisioni Sarajevo and të with the help Sarajevës me of ndihmën e Amir Pashic, Amir Bey, Pashicit, Amir who is not Beyt, here, i cili nuk është I'm sot very këtu. sorry, Jam for the shumë nomination, keq UNESCO për nomination of nominimin the e site, which is controversial. UNESCO-s, sipas But we did it actually. It was important for the city ka qenë shumë e rëndësishme për to qytetin. have this nomination. për patur këtë nominim. UNESCO wanted Po, very UNESCO much e donte to aq shumë promote të promovonte actually mainly the reconstruction of the bridge. pra Now, if you look rindërtimin carefully e in urës. this image, Se shikoni me kujdes në you will imazh, see that do të shikoni here këtu in the free area në zonën në hapësirën e you have many big blocks of stone. boshë keni bloqe të Those mëdha blocks të of stone gurit. were Këto carved bloqe kanë qenë të gdhëndura at Sinan Bey nga Sinan times to build the Bey, bridge. goha e When it Sinan has Beyt, been demolished kur janë shkatruar by, nga lufta, by, I think it was a tank Nga of tanket, Croatian army. nga ushtria All those kroate, stones, big stones, they të went into gjitha the Neretva River, and they were collected, gjithë gurt picked kanë up rënë by në the lumë, Hungarian pastaj janë army, mbledhur nga ushtria and they were hungareze conserved dhe janë here ruajtur këto as decoration. si dekorim. In other words, Në fjalë të the tjera, bridge itself doesn't contain a single piece of old stone. pra ura You nuk may bën remember, as edhe some një of blok you, të one of the murit. definitions which Një is nga accepted definicionet for a cili reconstruction pranohet për ndërtim
it has a Greek name, anastylosis. When you have a Greek or Roman temple which collapsed because of an earthquake, it's allowed to reinstall all the elements of the columns and to, in a way, rebuild the main structure of the temple. That's accepted. In this case, not even that was accepted. It's written in the criteria for the reconstruction that it's the symbol of peace between three ethnic groups: the Muslims, the Catholic Christians, and the Serb Orthodox. But if you go there, nobody of the other two ethnies will cross the bridge. So the presumption is not really correct. Kjo nuk është This korrekte. belongs to the Muslim Pra i ethnicity, takon and they grupimit are there. etnik musliman dhe I was atje said at least very recently from colleagues. shpresoj So the symbol of pacification, of peacemaking, which caused the nomination of UNESCO, pacifizmit is not really true. nuk është tamam ashtu. And this is Paqja controversial. nuk është When ashtu e policy, vendosur. when Politika, policy, other images here, many images, kemi akoma imazhe? no, Jo. Shohim çfarë bën. before and during the restoration, Përpara dhe gjatë restaurimit, you can see the big blocks. shikoni bloqet e mëdha. There are many, many. Ka shumë But none of tilla. them was Por utilized asnjë to nga këto nuk reconstruct. përdoret për tamam për And this is the rindërtim. bridge, Dhe which kjo është ura e it looks cila really new, actually. duket si e re, në Brand vërtet. new, and Tamam e re. I don't think it's Dhe nuk mendoj se something. I would have preferred do të a preferoja kind of një lloj Foster, Gabrielčić, Renzo Piano tjetër. competition to design a new bridge, brand new bridge, as a symbol of a konkursesh të bridge, cilat actually, instead of a full ta marrin përsipër para reconstruction. of it. ndërtimin e plotë të saj. This concept of reconstructing monuments, Pra koncepti këtyre I have ndërtimit 5 të minutes. këtyre monumenteve, We are a bit late. jemi pak me Anyhow, vonesë. Gjithsesi, I went to Armenia kam qenë në Armeni twice 2 herë before the earthquake. para tërmetit. This is 1960s, Kjo është and you viti see that 1960 dhe because of shikoni the earthquake, sepse land toka drum. pas tërmetit, and the dome, they fell down. pjesa e So sipërme they ndërtesës ka kept shkatëruar. rebuilding the drum in the upper part of the church Pra një because pjesë e saj është it was a ndërtuar, historical tradition. vetëm pasi përbënte pjesë historike, When you have traditës money, historike. you Kur will ke build para, a real nëse keni para, ju do të cupola and roof of the ndërtoni cupola pra with stone, kupolën as it me has been done. kur. When you don't have it, Nëse nuk e you keni will ato, cover it ju with do a metal sheet, do mbuloni me pjesë metalike. which fits very well the contrast of colors I between the two. cili përshtatet për kontrastet e This ngjyrave. is the so-called the Greek temple of Garni. Kjo është tempulli i Before the madh restoration. grek You Garni, can see from the dresses pas of the young ladies, we are at para the beginning of the rindërtimit, 60s. në fillim të viteve And 60, the internal two pillars of the temple. se shikoni dy And here, the important Armenian architect, whose një name I arkitekt forgot, i rëndësishëm is going armenian to rebuild it. do e ndërtojë. Taking the stones Duke hequr from pra the villages around the temple, kuret which were nga taken by the peasants fshat to build përreth. their houses, their stables, and many other pieces of stone were new. Dhe And pjesë tjera të here is my grupi kanë wife, qenë të my reja. cousin, Kjo my është friend, gruaja ime, in front of the të front afërmit e door, mi, and that's the way they did. dhe kështu You know, ata you can vepruan. you can understand it Tani mund if ta you go kuptonin nëse with other reconstructions. shkon For instance, me the last tjera one, which is a failed rindërtime. nomination, Amagu Valley, Amaguvali është një tjetër Noravank Convent. You can monument, see it siç without shikoni, the dome, without the drum, and you can see it after Shtyllat, the reconstruction. pjesën e And all the sipërme të saj. studies they did, Dhe there was gjitha a very studimet good që janë team bërë, of ka qenë një grup i mirë archaeologists and arkeologjik dhe architects arkitekëve in this socialist group of në the këtë country. grup socialist Very të precise vendit. drawings, the surveys
of the leftovers in darker colors of the pjesët e drum mbetura në ngjyrë të errët remains and lighter color dhe në should be carved ngjyrë të again. hapur do gdhënden sërish. And so they studied deeply confrontation Dhe with others. ata kanë studiuar mirë pra përballjen e That's it. tyre Today dhe kjo it's është like that. But ka they një këtë formë. utilized Por ata përdoren reinforced steel cement një instead lloj of the traditional materials. cementoje të So përforcuar, the reconstruction kështu and që denomination they were rejected. Rindërtimi ishte Simply because the Soviet Republic of Armenia, pasi because pjesa the sovjetike e isolation Armenisë, from the me European qenë and se the ishte world izoluar nga context, caused this. e shkaktoi këtë, How can I explain you si ta without being shpjegoj offensive? pa qenë This ofensiv, pra delay ofendues, këtë in vonesë transmission në transmetimin of the debate e about the këtij conservation. debati pra për ruajtjen dhe They were rindërtimin. utilizing Ata 100 përdornin years later the vite me concept vonë, of qendë vite me vonë, Viollet-le-Duc. konceptin e His Viollet-le-Duc. point was to reconstruct the monuments Ideja e tij ka qenë për të as they were, rindërtuar monumentet. in a way Ka that qenë një maybe they were farë not have mënyret. been built. It was just in the brain of the Ka qenë architect. pra thjesht në mendjen e But this arkitektëve. is Por an kjo old story. një është We një histori e respect it, vjetër, but ne it's history. e respektojmë për Today histori. we do Sot other way. We have other ways. kemi mënyra We të tjera për conserve vepruar. what Ne remains. ruajmë çfarë ka ngelur. And another example, Një this tjetër is for shembull, you, kjo është për ju. and mosques, the reconstruction Ho, of mosques. do më This is thonë a xhamitë personal e thing. rindërtuara. Bujar, you may remember that. We Bujar, were together ti in mundesh Sarajevo, ti and there bashkë was në a Sarajevo. Council of Europe discussion about the Ke qenë- reconstruction of the Alaja mosque Kjo in Foça. pra This is the remain of it. xhamia After the bombing of pas bombardimit për you're ka laughing, që ka why? ngelur. Pse po qesh? And the Commission for the Dhe Monuments komisioni për during this monumentin meeting said gjatë këtij takimi it's a tha që national priority, është një prioritet kombëtar national and political priority dhe for our politik country për to rebuild shtetin the ton mosque as për it të was. rindërtuar pra xhamin siç ka And qenë. so Dhe kështu other examples është shembuj të tjerë before and përpara after. dhe pas. And Dhe what I did, çfarë bëra? I am an international expert. Jam një And I said, I'm very ekspert sorry, ndërkombëtar. but I cannot Vjen accept keq, it. por nuk mund të pranoj. How can I teach to my students Si mund that t'ju the reconstruction doesn't go mësoj with the studentëve? charters of restoration, with our theories, contemporary theories, and then when I am in Bosnia, Kur I jam në alone, I Bosnjë, agree with the reconstruction. Unë that vi I dakord appreciate me not to do. rindërtimin. So I said, thank you very much for your patience. and I Faleminderit went. për durimin dhe kam This is the way of kam dealing lëvizur. of Kjo an është një international mënyrë expert. If you're për trying to të make compromises, you vepruar cannot kur je do that. ekspert internacional. White or black. And so that's the story of it. Kjo është edhe historia e saj. But reconstruction went Pra, on. Now we are rindërtimi in vazhdon. Dresden, die Frauenkirche, Ne jemi në Dresden, bombed again. e, That's it, the por remain, par which in this case, bombarduar, has been kept. por Just that little piece. këtë rast është mbajtur vetëm një And pjesë. this is the beginning of the reconstruction with Kjo all është the vjen një possible rindërtimit stones. me gjitha This is the best image I have Ure of the të mundur. Frauenkirche. It looks Kjo very është much like imazhi the që Renzo Piano design kam tani, for është a një new church. dizajn i This could have Mario been a Renzit. fantastic project Kjo for do the kishte reconstruction. një projekt fantastik për no. rindërtimit, por jo. That's it. Kjo është ajo. That's the reconstructed Kjo church. është With the light kisha color pra you have rindërtuar the me new stone, and with the darker ngjyrë one, të the hapur bombed janë one. So you can see that pjesa there e are not rindërtimit. many. Nuk But janë dha at shumë. least you have some Por në traces, fund some janë ca si themi of the past. shenjat që And kalon the inside nga is kalura. Dhe nga brenda është kjo pamje. It's very hard for a painter or for a sculptor Është shumë e vështirë për to një carve as your piktor dhe një skulptor grandfather did 150 or 200 t'i years. kthehet pas comes out mira viteve. Something that is not convincing, something Është gjithmonë do false. dalë diçka që do That's jetë the problem. jo e plot Now, me origjinalin. The Castle of Berlin, we are towards the end of it. Jemi I gati have another të- 3 minutes, I think. Në fund kemi edhe 3 minuta. If not, I will stop. The Castle of Berlin is a very Kështjella interesting story e because, Berlinës. this is before, during the Empire, German Para, Empire, kjo është përpara perëndërisë the gjermane. seat of the power, many transformations Shumë from the transformime 15th century, nga enlargements, the power 15 of the zërimi, society was fuqia growing, of the emperor was growing, e shoqërisë po zhvillohej. Prussian Emperor.
This is just before the war. Kjo është para luftës, dhe tani dhe pas luftës së dytë botërore. All the roofs Shikoni të disappeared. gjitha çatit janë Not zhdukur the dome though. And many of the masonry was there. dhe shumë But mesur janë aty. this part Këto of pjesë Berlin të Berlinit was taken by the socialists. janë marrë pra nga And so, socialistët they dhe kështu decided dhe vendosen to destroy të the symbol shkatroni of simbolin e the hated power of fuqisë the pra të previous rryer government. të And qeverisë so, përparshme. they are bombing it. Ja, pra shikoni po e And bombardojnë atë. Dhe kjo është. Some of you may recognize Shumë nga ju mund those ta two gentlemen mund t'i njihni të dy giving zotërinj their të back nderuar, to the duke to lënë what's pas going shpine on se çfarë po ndodh after the demolition pas of rënjes për of the shkatrimit të And, pallatit. that's it. Dhe This kjo was është. the pride Kjo ka qenë of the communist krenaria Berlin. e Because Berlinit komunist. apparently it was very open. The Ka qenë- people was free to ka qenë assemble, e to go hapur there. There were për të parties, mbledhur, për cultural bërë events, music. People loved it. evenimente ndryshe kulturore. Also Njerëzit e kanë because dashur atë. apparently there were not hidden Ndoshta nuk ka qenë, microphones to spy nuk ka them. pasur So it mikrofone was- për I t'i was told spionuar, that. për të But when, after the fall of the pas rënjes e murit, the new government qeveria re decided that vendosi this must go because që it kjo was the të symbol ikte. of the Kjo ishte communist një- power. Kjo ishte një simbol i And so, There komunizmit. were demonstrations Dhe of pati young demonstrata të studentëve të students. rinj. And here is written, if you read German, Dhe aty and what shkruhet will come next. çfarë do të vijë pastaj. You want to demolish it? A doni ta shkatroni? Und wann kommt der König? And when comes the emperor? Dhe kur do të vijë So the government Emperor. decided që to demolish it. dhe qeveria vendosi ta shkatronte. They said there is a lot of asbestos, but how much asbestos we do have in monuments, and we can remove it without any problem. That's the demolition even Kjo of është the few të remains. shkatrimi edhe rënojet e fundit. This is the funeral. Kjo by është somebody funerale who të- did, nga you know, the last nga flowers një for person. the Pra lulet e fundit. Blumen für den Volkspalast. And that's it. This is the reconstruction. Kjo është për The ndërtimi. reconstruction, which is going on I cili po at vazhdon present, në and akoma in international competition, the në Parliament konkurse 2007 pra të decided internacionale, that the qeveria Palace ka of the Republic vendosur, must be turned down and pallati the i old Mbledhjes duhet të palace must be shkatrohet rebuilt. dhe një pallat i ri do And ndërtohet. the winner of the competition, Dhe a colleague of mine fituesi from my i këtij, university, Stella, he kompeticioni, won pra, the competition. ka fituar And pra një shok i imi as you can see kompeticionin here dhe in siç this e model, shikoni, këtë lloj the modeli, three sides of the palace tre are pje- as a replica, tre folds. One, anët e the last one pallatit on your left hand side nga ana e is more majt modern. është më moderne. pra. So they won the battle. And, Ato so e fituan betejën dhe ato po But e I rindërtojnë. want to just to read you very Do dohet briefly and ju then I will go. lexoja I'm sorry. shumë I'm shpejt. maybe taken too much time. Ju kam marrë më shumë se duhet kohë. And indeed, I saw the ruins in Berlin. Në vërtetë unë pash Miles of them. rënojat në Berlin. And I stood Midje there përpara. Dhe qëndrova aty and I stood where the Brandenburg Gate had been. I am aty ku reading Brandenburgu a Nobel ka Prize in qëndruar. Literature. Po lexoj Doris vargje Lessing. të She described fitueses her çmimit traveling Nobel, Berlin in, Doris Lessing. just after the Ajo war. ka udhëtuar, pra ka vizituar Much Berlinin pas later, she luftës. writes, Më 30 vonë, years later, I 30 went back. vite me And pas, there was u not a ktheva, sign of ruins. nuk ishte asnjë shenjë të këtyre You would think rënojave. the Do war mendoni se had never lufta happened. kur s'ka ndodhur aty. I met people Kam who takuar had been persona children just të after cilët the kanë war qenë in fëmijë Berlin. pas luftës. And apart from being permanently hungry, Dhe përveç se të qenë what they gjithkohës remembered was uritur, playing in the bombed houses. njëri po luante pra në një shtëpi të They bombarduar. thought Ata menduan, that was what the city was. duhet që ajo është qyteti. Si ka cili ka Streets, qenë. sometimes whole, sometimes in ruins. Pra dhe The rrugët story is not të Germany, shpesh but herë Europe. të shkatruar It historia was ka qenë all jo of Gjermanisë, us. por I was e thinking Europës. of Europe E ka building menduar për Europën, itself up, knocking itself down, building, destroying, building, pra destroying, building. ndërtim, So if you go to shkatrim. Berlin now,
it will be very hard for you to find, as Doris Lessing wrote, signs of the war. Nëse shkoni pra në Berlin sot, është shumë e vështirë të dalloni Not nëse ka far rënoja të from luftës. Brandenburg Jo larg door, Brandenburgut, gate, ka I found. Do parë you see the light color of the stone? port, pra se që shikoni It has been replaced. ngjyrën e It has bardhë been të also burit. here in the facade, it has Edhe been në fasada replaced. There are the shelling, të gjitha janë zëvendësuar. fire machines and things like that. And I was even luckier. I was Madje so kam much qenë edhe emotioned fatlum that dhe emocionuar. those three final slides are very bad, out of Këto focus. slajdet I e fundit janë found shumë evidence of the second one. të shumtuara And that's it. dhe kjo është. There's the vault, protected by an iron ring, and then the Këtë other janë side. pra pamje të rënuara. So this is the conclusion. Kjo është pra I didn't. The Konkluzioni. signs of the war, of what Germany had caused to the world, Të are në there. shenjat pra të luftës I të don't cilën think Gjermania we ka should hide them. shkaktuar Europës dhe ne nuk duhet And ti my fshehim. conclusion is, Konkluzjoni apart im from është this, që identity. You may Identitet, resent identiteti. because in my paper, in the title, there is also the term identity. Well, identity is very problematic. identiteti është tepër problematik. I saw the identity Kam parë of a identitetin city e një qyteti in Skopje në Shkup with Professor Bujar the other day, me profesor and Bujar. I saw ancient pash, two ships dy in anijet the të Varda lashta River, and I në saw Lumbin. beautiful ancient palaces Dhe pash reconstructed pallate around të the reja river. të vogëllueshme të This ndërtuara. is Kjo është not the restoration Kjo nuk or është the restaurim reconstruction ose of rindërtim identity. të identitetit. This is the invention Kjo of është një identity, shpikje because those të palaces, identitetit, they sepse ato never pallate existed. nuk kanë ekzistuar Thank you very asnjëherë. much for your Faleminderit patience and shumë sorry për vëmendjen tuaj. Sure, with pleasure. So, if you have time and Nëse keni desire, kohë, dëshirë, and after my controversial presentation, I am very happy to answer to your questions t'ju and criticism. përgjigjeja The disa best pyetjeve nëse keni. Gathering of people are the ones where the blood is flowing on the floors. We want to see passion in your Dhe questions doja të and kisha disagreement. pasion në pyetjet tuaja dhe mos marrveshje. So, Pse jo? please, Ju questions. lutem, pyetje. Thank you, Professor Giorgio. It's been really nice to listen to your lecture. It's like Ka qenë going back rëndësishme to për the të- past and coming to the present at the same time. Parallel realities. Të dëgjoja I want to pra. go back to one of the words that you have doja actually t'i maybe not kthesha used that much, but is the essence Pak of fjaleve. the essence of the transformation that you were speaking about, authenticity. Could you enlighten us a little bit about the notion? Mund të na ndriçoni pak për nocionin e qytetit. Yes, and Dhe would you rather prefer to discuss authenticity Dhe duhet që ta- criteria today, kriteret e well-known authenticity criteria autenticitetit with UNESCO or me with UNESCO. within the scholar community, whether you would prefer the authenticity which is profoundly based on the material side of the heritage, be it tangible, intangible, or, I mean, connected to the tangible, or the belonging, authenticity as the need, you know, connected to the belonging. Do we reconstruct because we need to remind ourselves about our belongings, and is it wrong? Thanks. Thank you for your compliments, actually, Faleminderit and për for your komplimentet question. dhe Talking pyetjen. about authenticity, Që të flasim për I am not a autenticitetin. philosopher, so Nuk it's, jam it's a very filozof, complicated është një matter. çështje e komplikuar. I have an answer for you. Kam një përgjigje për Am ty. I authentic? A jam unë autentik në In atë my që ka transformation? thëmë dhe në I am transformimin tim? 70 years old. Jam 70 Last vjeç. 4 months. Edhe
disa muaj in 24 days. Dhe 24 And I will be different next do year, jem probably. ndryshe vitin e ardhshëm, ndoshta. And but I am still myself. Por jam akoma vetvetja. And my identity is built Identiteti im with është my ndërtuar readings, me lexime, with my culture, me kulturën with my time, love. me dashurinë time. Authenticity so is different. Autenticiteti është ndryshe. Si mund Evaluate ta authentic vlerësoni apart from the example in Skopje, për which is shembull, përveç so se evident, rastit të Shkupit which që ishte doesn't shumë need i any evident further pra. discussion. S'kisha nevojë për diskutim. And I am so unpleased to discover that with you because the reconstruction trend goes to the invention. Tendenca e rindërtimit po shkon drejt shpikjes në të cilën në të ardhmen kur nuk ka ekzistuar. Do të jemi of being in Skopje, that part of the city, without major palaces. We have to be proud of our poverty and the belonging of ourselves to that society, that side, pra do which të is përfroja evident by Shkupin that, pa by pallate the të lack ndërtuar, të of cilat monumental buildings. nuk It's kishin të crucial kaluar. for us. Pra Why should we feel ndërtesat poor? monumentale janë Or ashtu why rëndësishme should we për ne, janë feel shumë kyçe për ne. offended or Pse reduced in our importance, in our identity, because our ancestors were poor? pse duhet të They were turpërojmë poor nëse të because parë they se were të poor. kanë qenë That's it. Full stop. të They built, although that, Varfër. they built beautiful Megjithatë, ata kanë vernacular ndërtuar, architecture. arkitekturë të bukur They built vernakulare. beautiful, more simple planning of our cities. They built a fantastic landscape. Kanë ndërtuar So this is our pamje të richness. bukura. Kjo është We are pasuria not all jonë. the sons of the emperor of China. And if you think of the emperor of China, his real palace is something like Nëse a mendojmë për shack, ndërinë one e story high. Kinës, ajo është aq Apart from the evidente. central city. His place is that one. So it's controversial, you know. Që është I kontroversiale, që kundërshton authenticity- njëra tjetrën. Autenticiteti feel it's është a dynamic. është dinamike. Authentic is something which changes. Even a stone changes in time. Të qenet autentike është të ndryshosh. Madje edhe një gur i vete mund It ndryshojë. works with, it weathers. And Lëviz, ndryshon. the opposite of E authentic kundërta e is autenticitetit është unaltered, non-altered. But E what doesn't pandryshueshmja. alter? Çfarë Or është only a ndryshueshmja? stupid person Vetëm doesn't njerëzit alter. You keep saying jo të mençur, yes. mund të You thonë vetëm keep po, telling the same story mund all t'i the tregosh time. Is this një authentic? histori, This is very poor and stupid. është aq e Transformation. varfër dhe Movement, which e doesn't mean pamençur. that Lëvizja, çfarë do we të have to thotë? transform our buildings. Të transformojmë pra I am a ndërtesat. conservation architect. I am Tona. very fond Jam even aq e dhënë of the pas smell you edhe can nuhatjes breathe into an old building. It's a pas fantastic ndërtesave të smell. vjetra. Është But një maybe nuhatje, this is një aroma që my mirë, point. por kjo nuk është ajo që duhet të them. What is gone Çfarë ka is ikur? gone forever, Ka Buja, ikur remember? gjithmonë. E mban me You cannot recreate it. And therefore, dhe prandaj dhe what kështu is left is so çfarë ka mbetur important. është aq e rëndësishme për ne. Because it's so little that remained from the ancient times. Pasi është aq e vogël ajo çka ka That's it. mbetur. Let's keep it alive Dhe le ta mbajmë gjallë. without freezing it, but Pa e helping ngrirë it atë, to por survive duke like an mbajtur të elderly në person. jetë. Would you kill your grandfather because he's old or A do e grandmother? mbysje No, gjy- you help pas- her to survive as far as gjyshët possible. tu vetëm Then se ata at a janë të certain moshuar, moment, por është një The moment person we love so i much will die. cili In that case, në atë we person have që a ne duty duam më shumë, to shumë study ai, it, to document vdes. it, to understand it, and to publish it. por in the way ne you want, çfarë bëjmë? for the Merremi future pra me generation. jetën që ka That's it. kaluar ai person dhe e publikojmë. E njëjta gjë funksionon edhe për ndërtesë. John Ruskin said, a monument, a building is like a human being. Pra një has monument a është life. si Sorry. një qenie njerëzore. Yeah, I'm going to tell you a story Do duhet about the Beatles. të rrej histori të Beatles. Beatlesave, grupit Beatles, Because I belong to the generation of Beatles. sepse I përkas And asaj I remember they periudhe. invented
just a new music, se ato but new shpiken një lloj muzike vision rrymet, about the life which will last decades. And we're waiting every week for the new invention. prisnim për shpiket e risi të It was reja. so strange. They They in some way they në erase farë mënyre të rriten the old rules and so on with some kind of no harmony, distortion of harmony. soll një lloj rësie pa harmoni. And now after the Dhe years, pas viteve, Paul McCartney Paul McCartney decided vendosi to produce new CD, të bënte një CD të but re, with the same por me të njëjtën rules of të the rregulla past. të kaluarës. And for me it was so strange Për mua ishte because he çuditshme, stole my history. sepse ai vodhi Because historinë time. It's not possible Nuk është e mundur that you are doing the same që ti po bën të njëjtën gjë 60 years after that. 60 vite më pas. And it's the same with the architecture. Edhe njëjtën gjë po I think mendoj ndodh edhe me Everything is in change. That's the only stable thing in the world. Changings. ndryshimi është And vetëm we një gjë must follow stabil it. që Otherwise, ekziston. Duhet ta When ndjekim it's such ndryshe, a strange feeling do that it's ndodhem në a fake. ndjesi të çuditshme pra It's ose not real life. tek falsoja And dhe like jo. you said, but with respect, Por with all the context. For an architect is duke respektuar not more awful thing kontekstin e to arkitektit, design something on a blank paper without context. pra siç And nuk mundet të for dizajnoj good, pra një fletë të how pastër do pa you say, pasur, pa patur pra It's a një good ide reason ose një kontekst. to Është një have a arsye e mirë history, për të patur një histori. fragments of the history, Fla- to build on it the future, për të ndërtuar our future, të ardhmen tonë not the fake. dhe jo Thank you. falson. Faleminderit. It's not a question, it's a very, very interesting assumption. Është Thank një you. I enjoyed përmbledhje e it also rëndësishme. parallel with the Beatles. Një paralelizëm Yes, që sure. ke bërë me grupin Beatles, grup anglez, këngëtar. Thank you for your impulses on this fake thing about society and about architectural development. But I think I was doing some studies, how is this city image or how is this Së fundi urban mi kam structure bërë and disa urban studime për development in the last për 20 zhvillimin years e connected to the 20 viteve të society. fundit që lidhet me So, shoqërinë. In the end, I came to a Kështu në conclusion fund when kam marrë në you can say konkluzione that se the architectural development and the zhvillimet structural arkitekturale, development, which includes të cilat faking of history, is përfshin but pra a këtë mirror of the pjesën jo society, origjinale të but a mirror of arkitekturës, the politics. por është thjesht një So you një cannot pasqyrë tell e sistemit politik dhe that nuk mund this të is a tregosh fake architecture. nëse You kjo can është tell një it's a fake arkitekturë society. e shtirë. So reconstruction the history, Skopje is a Rindërtimi great example for this. I historisë It's pra është një really- shembull i madh në Shkup. If you're 70 years old and you would make a facelifting, it's a fake of your development. Or Ndëse je pra në këtë install moshë të arrin ta silicones, dallosh it's këtë the pjesë. same. But for me, the main question is, Por pyetja kryesore what's për wrong mua with the është society to çfarë fake it? Not what's wrong with the architecture. Because I'm an urban po shkon keq pra me researcher. shoqërinë It's dhe a- jo me for me, arkitektat urban në structure will- veçanti. it rarely comes very distorted. It's very linear in the development, and the architecture is not. So I treat these fake Unë trajtoj developments këtë as zhvillim only të fake pra faceliftings of an falso. older woman. Or bad. Yeah, or man. So if you see it that way, then you will see that Pra things will më change. shumë pyetja in the ime qëndron future me tepër for- tek funksionimi i for shoqërisë good, dhe for si better. ndikon pra And se sa tek the arkitektat my vetë. good point is that Pik- the urban structure will remain, and the urban Struktura structure urbane is really interesting because do qëndroj these developments take more time and dhe are këto more zhvillime sustainable and so on. So, do hanë më shumë kohë dhe the do last shkojnë thought drejt would be, qëndrueshmërisë. please don't judge the mirror. Ju lutem If mos the society who is mos mirror shikoni pra is wrong or the pasqyrën, politics is wrong, politika because the është mirror, gabim, you will always go to the photographer too. sepse make ti do shkosh yourself a little patjetër gjithmonë te një prettier. te The një only fotograf problem i is cili that do the të bëjë më të society mirë, do të has really bëjë këto weird ways përmirësime. of making themselves pretty. Thank you. It's a very acute, very
observation, your point. Është shumë i veçantë mënyra e vëzhgimit tënd. Por nëse shoqëria is acting nëse in a shoqëria wrong po vepron në një pretends mënyrë të something that gabuar, according to our professional duty kjo is i a përket mistake, is goes against detyrimeve what tona we were profesionale, e taught cila shkon and what we are teaching në and kundërshtim practicing me in atë our që life. po mësojmë dhe po In this praktikojmë. case, we Në këtë have to rast say, do të themi sorry, që I am not for you. nuk jam, You falë, have nuk jam many për këtë, për ju. Architects, Ke planners, or people, or Arkitektë të designers tjerë, that can dizajnerët do e tjerë të what you cilët want, do but të not me. bënin çfarë ju do të kërkonin, You know, por you jo, have a responsibility. ke një lloj përgjegjësie për. On personal. You can say it's the society that which asks me because you are member of that very society. And the society is composed by millions Shoqëria pra është e përbërë nga miliona identitete, secila krijesë është një identitet në So vete. we are not totally equal. Nuk kemi të gjithë And you të have njëjtë again, dhe at least I sërish feel kemi having a personal responsibility. kemi një I remember when I përgjegjësi was a very young vetjake. architect, a client asked me Mbaj to mend make a vetëm kur isha copy një arkitekt of a i grid ri, of a grill of Carlo Scarpa do të kisha detyrë të bëj një kopje të një at grillit the të Olivetti shop in një Sema arkitekti. Square. And I said, I'm sorry, I am not going to do any kind of copy. Dhe refuzova të bëja kopjen pasi I don't like copying nuk things. më I want pëlqen to kopja invent e gjëra, something më for pëlqen you. të And she said, okay, krijoj I diçka. will go and copy by myself and Do bëj somebody një else lloj- will do it. Okay, fine, no problem. Bëj një kopje të vetes time, But, dhe kush do e bëhet And pjesë. society changes. Por në ndryshimet e Society can shoqërisë, change shoqëria according mundet të to ndryshojë vetëm në përputhje me education edukimin, our sons and daughters receive at university. pra të For instance, gjeneratave on books, on në literature. vijim, So të we cilët have do a bigger arsimojnë. duty, you know, to be very frank. Ato ka një përgjegjësi goxha të madhe. Falsifying Pa falsifikuar our pra. society. And it's shoqërinë mobile. tonë. Something will happen. Something beautiful keeps happening all the time. Gjithçka e bukur ndodh gjatë gjithë kohës. That's it. O kryq. Thank you for the questions. Maybe for your patience. And Faleminderit për pyetjet dhe maybe dërimin. time for a coffee. Thank you. Koha për një kafe të shkurtër. Thank you very much for the great lecture, Professor Giorgio Janningen. Ftojmë ligjëruesin Profesor Andrea Grileto. Tani do ftojmë Profesor Andrea Grileton me pjesën e tij ligjëruese. My God. Chewing-gum. Okay, perfect. Good morning. I think my agreement with Giorgio has been proficient for everyone because the lesson was really interesting and Pasi Raja ka me marrëveshjen pasi ishte about më the rëndësishme. changing of one of the most important city in the world. We are going to speak about the changing occurred to a little mosque in the city center of Istanbul, starting from the Byzantine baptistery. So the change Baptisteri is bizantin, visually and formally very strong. I cili So ka në I'd vizuale like to dhe start from a drawing. është aq It is the e former rëndësishme. project made by the General Directorate of Foundation of Turkey.
just a bit Kjo of është si rezultat process. I fondacionit This project is a cooperation between the Italian group of professionals and companies and VGM, so the General Directorate of Foundation of the Republic of Turkey, professionals and a private Turkey company. That project has been funded by the Italian government, partially by the association which I am representing here, that is Asso and obviously by the government of Turkey, by the General Directorate of Foundation. The former project of restoration of the mosque, that is this one I'm showing you, is an old project made at the beginning of the 10 or 15 years ago. And what I would like you to focus on is that in this plant you can see that the actual entrance, this is the mosque, is on the level with the dome. The actual entrance is here because the mihrab is here, so the entrance and the mihrab are opposite. The former project intended to reopen these axes, which was related to the old baptistry. Obviously it's very interesting, it's beautiful because it opens two big entrances and it enlightens the inners of the mosque. So let's say what we started to do. Starting from this project, the group of professionals, Italian and Turkish professionals, started to study the mosque. So let's see if we fulfill the duties Giorgio told us we have to do. So the documentation first, so to understand what we were dealing with. Okay. Oops, sorry. Okay. So we started improving the survey of the mosque because the drawings were the former surveys that had been made by with the usual techniques, so metric techniques, not without any photogrammetric techniques or without any laser scanner techniques. We started using the laser scanner, so you can start seeing the mosque how it is. It is simple to understand. It is made by two main parts, a square part at the bottom and an octagonal part at the top. This is the new entrance I was speaking, and these are the old entrance, and this is an old windows in the other axis. Those are some drawing during the study phases, and this is the inner space. This is the mihrab. This is the axis that would have been opened by the new project. And this side you have the entrance. At the beginning we started making a model according to the former project. And so we open the windows at the back, and it's interesting because it's really amazing. So you are reuse an old part of the building that is very beautiful. It allows you to make new parts, a good window, give a good light inside, and so on. But then we started studying the building. This is a picture on the main road. Just those are some historical pictures. This is referring to the beginning of the last century. So I think it's beginning 1910, around 1910. You can see that there is a building in the front of
of the baptistry of the mosque, the wall surrounding the mosque was completely up, and now there is no wall and there is no building. This is a picture, a representation of the mosque at the beginning of when it had been transformed into a mosque, so related to the 1700s, sorry. And so we started to understand the changes that have been occurred to the mosque by historical analysis, and that had been made obviously by the a little bit. Oh, okay, sorry, it's too okay. And so I'm not a singer, so it's a problem for me using this kind of. Okay, so we started with historical analysis, obviously carried out by our Turkish partners, and we started making by ourselves material analysis and an historical reconstruction of the building. So that this is what was the mosque at the beginning, so part of a monastery complex, and this is the only one remaining part of this complex, with a cistern that is hid on the hill close to the mosque, within the new buildings, new houses, new residential area. And as you can see, the mosque had at the beginning, or better, the baptistry at the beginning had a front part that doesn't exist anymore. So we started understanding, most of all, what the surfaces, the stone, and what the walls, the masonry was telling to us. We started recognizing the old plasters related to the Byzantine period. We started studying the different typologies of the masonry to create a scheme of the evolution, such as it happens for the city of Venice. We are using the same method for understanding the evolution of the building, that is very complex. You cannot divide it in two parts simply, but the additions are few, the doors have been closed, new opening are referring to different periods. And so, studying it, we started to understand that it was impossible to open, just go a little bit fast because we have not so much time, but from the inner parts, let me see if I found it, okay, started to understand that it was really impossible to open the new axis, the old doors, because they were completely not compatible with the decoration we found inside that have been made after the changing of the building into a mosque. So all this decoration that is related to the mosque have been changed several times, but is referred completely to a period. So after the 1700s, we have this kind of surface inside. And this is a part where you can find the Byzantine plasters and the plaster referred to the mosque. So the Byzantine plaster, this is the opening we wanted to open at the beginning, refer to the baptistry, and those are the plasters. If I open these windows, I am destroying the integrity of the decoration inside, and I'm creating something that has never been, because I have to keep the decoration and open. So the decoration and the openings have never been together in the history of this building. So that was
a mistake we were making at the beginning of this project, and we corrected because we started studying and reading what the monument had to tell us. Those are the parts of the crypta. Okay, let's come back a little bit to the scheme. So at the end of the knowledge process, we have been able to identify all the phases of the evolution of the building, because this evolution was necessary to decide what kind of restoration we had to carry out on the building. As Giorgio told us, a restoration is always a changing in a building. You cannot reproduce one part, an era of the building on a stage, or a stage of the building, but you have to understand it and give it to the future generation in rough condition and without destroying his essence or his authenticity. The authenticity, in our opinion, for this project was related to the one of the stages of this building, so the baptistery phases, the mosque phases, but what we found now, and we have to respect what we are finding now, know it, and just make the minimum intervention necessary to preserve it and to give it to the future generation. That's why, after understanding correctly, I hope